नमस्कार बंधुग आजिर राशिफल साप्ताहिक राशिफल 1 जुलाई रु 6 जुलाई 2025 एही सप्ताह रे कोनोसी प्रमुख ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिवे नाही किंतु अनेक शुभयोग सृष्टि हेउछि। मेष वृष कर्कट सिंह मिथुन कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ एवं मीन राशि साप्ताहिक राशिफल जानन्तु। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। साप्ताहिक राशिफल 1 जुलाई रु 6 जुलाई 2025 जुलाई मासर प्रथम सप्ताह रे अनेक राशिर लोकंको भाग्य को उज्जवल करि पारे। 1 जुलाई रु 6 जुलाई पर्यंत एही सप्ताह विषय रे कहिबाकू गले चंद्र व्यतीत अन्य कोनोसी ग्रह निजर राशि परिवर्तन करू नाहांती। नक्षत्र परिवर्तन विषय रे कहिबाकू गले 6 जुलाई रे सूर्य पुनर्वासकु नक्षत्र रे बुध पुष्य नक्षत्र रे एवं शुक्र कृषिका नक्षत्र रे रहिबे। एहा व्यतीत ग्रह गुड़िकर स्थिति विषय रे कहिबाकू गले शुक्र वृष राशि रे सूर्य बृहस्पति मिथुन रे केतु एवं मंगल सिंह राशि रे राहु कुंभ राशि रे बुध कर्कट राशि रे एवं शनि मीन राशि रे अछंती। एही सप्ताह रे अनेक राशिर लोकंको भाग्य को उज्जवल करि पारे। जीवन रे खुशी आसी पारे। आसंतु जानिबा मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन राशिर साप्ताहिक राशिफल। मेष राशिफल एही सप्ताह रे आपणंकु आपणंको कर्म क्षेत्र रे नूतन दायित्व मिली पारे। आपणंक निष्पत्ति नेबार क्षमता परीक्षा हेबा आत्मविश्वासी रुहंतु किंतु शीघ्र हेबा परिहार करंतु। आको परिस्थिति स्थिर करंतु किंतु अनावश्यक खर्च एड़ेइबा भलो। व्यक्तिगत जीवन रे विशेष करी परिवारर सदस्यंक सहित जोगाजोग आवश्यक। वृष राशिफल आपण काम रे टिके आलस्य अनुभव करि पारंती किंतु आपणक धैर्य एवं कठिन परिश्रम परिस्थिति को सुधारी आनिबो। सहकर्मी सहित मतभेद होई पारे तेणु धैर्य रखंतु। दृष्टि सप्ताहटी भल रहिबो किंतु पुराना खर्च उपरे नजर रखिबा गुरुत्वपूर्ण। बुद्धिमान भावरे निवेश करंतु। मिथुन राशि एही सप्ताह चिंताधारा एवं जोगाजोग पई अनुकूल रहिबो। आपण नूतन योजना प्रस्तुत करि पारिबे एवं अन्य मानंकु प्रभावित करिबारे सफल हेबे। कर्म क्षेत्र रे सृजनशील चिंताधारा लाभदायक हेबो। आजि मामला रे सतर्क रहिबाकू पड़िबो। जे कोनोसी प्रकारर त्वरान्वितता क्षतिकारक होई पारे। कर्कट राशिफल सप्ताहटी आत्मनिरीक्षण एवं योजना सहित आरंभ होई पारे। पुरुणा पड़ी रहिथिबा कार्यगुड़िकू समाप्त करिबार समय आसीछि। पारिवारिक मामला रे आपणंकु दायित्व नेबाकू पड़ी पारे। खर्च नियंत्रण करंतु एवं कोनोसी बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्वरु दुई थर चिंता करंतु। सिंह राशिफल कार्यस्थल रे आपणंक उपरे ध्यान दिया जिवो एवं आपणंक नेतृत्व दक्षता प्रकाश पाइबो। एक दल सहित काम करिबा फलप्रद हेबो। सप्ताहटी आर्थिक दृष्टिरु कष्टकर होई पारे तेणु बजेट सहित लागी रहिबा गुरुत्वपूर्ण होइथा। अधिक खर्च करिबा
ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗ, କନ୍ୟା ରାଶିଫଳ। ଆପଣଙ୍କର କାମର ଚାପ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସବୁକିଛି ପରିଚାଳନା କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତୁଳା ରାଶିଫଳ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଯୋଜନାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଛା ରାଶିଫଳ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରହିବେ ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ରତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାରବାର ସାବଧାନତାର ସହ କରିବା ଉଚିତ। ଧନୁ ରାଶିଫଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ନେଟୱାର୍କିଂରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ମିଶ୍ରିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିଫଳ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ବାଟ ଖୋଲା ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ବକେୟା ରାଶି ପରିଶୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ପୁଣି ଆସିପାରେ। ମୀନ ରାଶିଫଳ। ମୀନ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଅନେକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କାହାଠାରୁ ଋଣ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ ହେବ।